innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim qila sebagian ini Quran selain innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Reng-oreng sejat pangiran ongku ka Allah thumma istaqamu pas usaha ka angku cek atorok parentana Allah fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tak kira bade rasa takok, tak kira bade rasa kabeter ning dilem aben. Apa boy katantona odin reng-oreng sia pangeran ongku ka Allah. Tak teman mati ya tak takok ten Pak. Bila mati apa kita ada orang tak ada orang traumati ya. Keng bila mati ya panjinglah rasa takok ben Gusti Allah ben kekalaban cara tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat turun, la takhafu, tak usah takut ben. Ariya ya saya kenang na ben. Ariya saya kenang na ben la takhafu. Titireng orang sejat pangeran ka Allah bila mati ya malaikat panikan nyanting ben abel. Ariya saya kenang na ben tak usah takut. Wala tahzanu, atina bini atina anak, tak usah sedih ben. Atina dunya oleh na alaku ben belum 10 tahun la tahzanu tak usah sedih ariya seyentar na ben jadi orang sejat ngampuaki Allah orang sejat satu jenis niat karena Allah tak tuman repot di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyukur dekat Gusti Allah Subhanahu wa taala samponna jan kaula ajunan sateja libur pan saponapan bulan dari perpangkian penika ki takdir pole ben Allah kaangkui apangki ningi perpangkian malam samangken kaula ben ajunan kotu sadar kotu aromasah tong setonga alasan sebisa apangki kaula ben ajunan malam samangken penika tade lain Allah seapareng tambeun umur dek ka kaula ben ajunan tade lain Allah tade sabab selain karena kadang sebagian orang lebih ateluaki sabab selain penting Allah. Beda orang selebih sehat penting benten kaula ben ajunan. Keng umur tak depak ka malam mangke. Beda selebih mudah penting ben kaula ben ajunan secara usia. Keng tak depak umur ka malam mangke. Beda orang selebih peceng olahraga penting ben kaula ben ajunan. Keng tak ada pak umur ke malam mangken. Tong setonga sabab se atetiaki kaula ben ajunan bisa apangki malam samangken tada boleh. Allah. Orang mun tak toman ati nade ka Allah odiin tenang. Orang mun tak toman cecer Allah nah odiin tenang.
Dan kaula sering acerita Pak iman kaman, dan kula panika peto belas areh aja gereng sepo ning rumah sakit. Sangangareh beliau almarhum panika bedeneng ICU. Orang neng ICU panika Pak, ternyata tak boleh sebisa yang laki. Laina Allah. Pabonnya itunya nah. Pabonnya ina apa to nah. Pabonnya isi aja ge. Tong setong ase kening Arab tak boleh. Allah. Inalekana aba ampuna gentang selang kabul puna tangketang ning setong orang panika. Ning panika tak usah takar karo kuburan. Ning ICU paromasa manusia panika cecet tada sebisa lebih iarap penting ben setong Allah. Inalekana manusia ampuna gentang bade ning rumah sakit panika buru sadar pas. Mun abeun laku atina dek ka Allah ilun sabeluna maka rasa bereun abe pukal nyeredep ning adeun mata panika. Kana ri beri mulana kalau pai ka Allah na. Mungku dek kareng orang secetak toman atina dek ka Allah kaulah hakul yakin. Rasa tenang pukal muncul ben Allah. Karena cet mulai belambeun tak toman atina dek ka Allah nah. Kaula ben ajunan oleh kelopai tak nyangu ATM. Keng cek kelopai cek kaula ben sampian andi pangeran Allah. Kaula ben sampian oleh kelopai karena sibuk banyak masalah. Oleh kelopai ka sabeureng-sabeureng. Keng setong cek pata kelopai. Kaula ben sampian pakuna pangeran ka Allah. Kaula ben ajunan panika mun pas kelopai kasetong panika. Allah rosak odi nika Pak. Tong setong alasan anak abek te kareng sepo keng karena Allah. Tong setong laki ben bini bisa ndek damai dari atokar Allah. Tong setong alasan tatang ke ndek ngala kata tatang ke selain Allah. Tong setong alasna abe ka angkui sabar ngadepi sateja katantona odi Allah. Cekeng karena si lain sateja namun karena Allah maka bekal teti fokus ben teti genceran ke kaula ben ajunan. Keng pon apa bisa os mon pon lain karena Allah maka bekal teti masalah ben bekal teti bereun ke kaula ben ajunan. Pon apa bisa os ben payakin Pak Allah nikah sadar nantuaki pan ponapan naga kaula ben ajunan. Katantuan geni kecocok napa punten ka perasaan na kaula ben ajunan. Katantuan geni keteti majemper napa maberak ka kaula ben ajunan. Geni ka Allah senantuaki. Ben Allah tak mungkin zalim ka kaula ben ajunan. Sae katantuan panika tetinah mamisem kaula ben ajunan. Sae katantona odi panika tetina manangis ka kaula ben ajunan. Payakin Pak geni ka Allah senantuaki. Ben Allah sadar nantuaki geni ka kaula ben ajunan. Saengkeun namun satejeuna panika pabelih karena Allah mareh urusna kaula ben ajunan. Tantaretan si abdi namul jaki dan kaula sering acerita panika beda orang jamin swarga ben Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lantaran sake penyakit seetete ben Allah dek kaaban.
Pada setong orang bini nyabis dek ka Gusti Kanjeng Nabi, ini usra kaulan di penyakit jenajenan Kanjeng Nabi, kaulan di penyakit epilepsi. Fadullah li doaaki kaulan mo koy pareng naberes ban Gusti Allah. Can Gusti Kanjeng Nabi, in syi'ti sabarti falakil jannah. Ben mon sangkup sabar ya. Payakin cek jiri katantona Allah. Pasadar cek jiri cek Allah sinagdir. Panaremah atas apa siti katantona Allah. Falakil jannah. Maka ben jaminan swarga ban. Wa in syi'ti da'autullaha, mun ben tak siap sabar ya mah ya doa kok ka Gusti Allah, muga-muga bene paringna beres. Cek saking pajelas nika kaula mun pas beres Rasulullah itu aki ben ajunan tandi jaminan swarga ya tak ada. Tak ada. Tiga luan Rasulullah tak usah doa ki. Epa beres ben Allah engki. Tak epa beres ben Allah engki. Abid se epa beres engki. Epa cepet beres engki. Tiga lurusin Allah. Beni tak boleh tanpa pak. Kau boleh ben sambian mon sakit aperiksa. Beni pakai tempu aki ke Allah kapi. Saya terpenting beni sakit. Tapi sadar ra'aba cek nikah ketantokna Allah. Nikah penting nikah. Kesadaran cek satu je sedepak ke kau leben ajunan dari esena kau dian pen. Asli ketantokna Allah. Ben penerima atas satu je pun apa seti ketantokna Allah. Bahwa kau leben ajunan berusaha ngubah kebedaan dari kebedaan tak saya nucu dek kekasayan kini kecukan bagian dari katantokna Allah kini kata masuk parnyoon na kau leben ajunan dek Gusti Allah. Jadi beda orang jamin swarga lantaran penyakit. Jadi mau nikir-pikir dari penikah sepocur benika ongguna orang sehat napa orang sesake. Pocur tak pocur orang sehat ben orang sakit aku mantong jan atena pak. Sehat ningke deka orang sehatena buru naga Allah bagus. Sakit ningke deka orang sehatena buru naga Allah bagus. Sabalika sehat mun ningke deka orang sehatena buru naga lain Allah. Tak jadi bagus sehat ni kata. Napa boleh sakit pas ningke dek ka orang sehat na buru na beni dek ka Allah. Duh ni kapasnya lagi na tatang kemelolo bedena. Sakit na abo pas oleh na tatang kemelolo. Jaga tedung tombet tak kening penyeting ke keramik tatang ke salah. Jaga tedung abak pada ben orang mentong tengkuk panika katoncek beraan keresana ajina tatang ke salah. Tak usah kabeter. Mon pon kaula ben ajunan jaga tedung ngerenyeng ke kepi soko tak ning panangkat katana beni oleh na tatang ke kini ka oleh na nos ben odeng si malam kini ka pak. Mon pon kaula ben ajunan jaga tedung katon bodo-bodo ben semokol ngi kanto mentong tak usahnya lagi jin tatang ke tandi jin kini kedere na para panteng ki. Orang mon sejat perasaan na de na buru na ka Allah na apa-apa katanto na odi ni kapukal teti bagus sekabe. Orang bini sedede na bagus pada na Asiyah andi laki pada ben Fir'aun pakun teti na bagus ke Gusti Allah. Malah bekal teti bebini pemimpin swarga karena sabar ngadepi cubaan lagi na pada ben Fir'aun.
Nabi Lut alaihi salam takdir andi bini setera ka Allah tapi karena Nabi Lut buru na ka Allah tera kana bini na justru teti tambah na kencaran ka Nabi Lut panika karena sabar ngadepi bini. Beda orangnya mana Lukman panika tukang betung kaju pak orang yang pentet sabak ke Quran ben Allah karena paling sukses adidik nak foto ete pina foto ben Allah paburu ka Allah ben Lukman tetina Lukman panika orang semak ka Allah gara-gara nak foto. Bedanya mana Uwais Al-Qarni ete pi orang sepo ben Gusti Allah paburu ka Allah tetepan hanya mareng sepo panika maka Uwais Al-Qarni jadi orang paling semak ka Allah karena gara-gara ete pireng sepo kunjina setong siapa takar andi lain Allah niat tu si bedeng ilum dede satu jena bekal normal satajana bekal normal lalakon na pada pak pada mangkat ke pasar pada mangkat ke kantor pada pada atekeng pada atani pidana idulum orang moniat karena Allah oleh hasil tak oleh hasil ridaan Allah eka oleh kenceran eka oleh benreng orang secedelu mai se Allah oleh hasil tak oleh hasil madeteng PC tak madeteng PC muang lakoh perak oleh lesoh mungku dek kareng orang sejad aben beni karena Allah ni kepenting kau lo ben ajunan sateje ne karena Allah sehingga tak ada sabab kecuali setong Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim qila sebagian ini Quran selain innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Reng-oreng sejat pangeran ongku ka Allah thumma istaqamu pas usaha ka angkui cek atorok perintahna Allah fala khaufun alaihim wala hum yahzanun tak kira bede rasa takok tak kira bede rasa kabeter ning dilem aben apa boy katantona odin reng-oreng sia pangeran ongku ka Allah tak teman mati ya tak takok ten Pak bila mati apa kita ada orang tak ada orang traumati ya. Keng bila mati ya. Panyinglah rasa takut ben Gusti Allah panika kalaban cara tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat turun la takhafu. Tak usah takut ben. Ariya ya saya kenang na ben. Ariya saya kenang na ben la takhafu. Titireng orang sejat pangeran ka Allah bila mati ya malaikat panika nyanting ben abele ariya saya kenang na ben tak usah takut. Wala tahzanu atina bini atina anak tak usah sedih ben. Atina dunyang oleh na alako ben bulung puluh tahun la tahzanu tak usah sedih ariya seyentar na ben ban. Jadi orang sejat ngampuaki Allah orang sejat satu aja nih niat karena Allah tak tuman repot odi nih kata. Atau tolong kau orang tak yargai ben orang. Ya dina jarang kok nolong orang benikeng karena saya tolong. Sengko nolong orang karena Allah. Memuntuk anak 10 tahun. Ternyata anak tolos tahun ini ngaji tahun ini ngabajeng. Anak tolos cengkal tolos tak titipan ponapan. Tak sedih dan ya dina kok memuntuk anak benikeng bolan anak. Kok memuntuk anak keng karena Allah kenjirna memuntuk anak ika oleh pon.
Alatin bini, alatin keluarga, ternyata khianat. Ya tinang kok alatin bini benih karena bini, tapi karena Allah. Selesai. Fokus kata tangke, tapi tatangke bakun cuba. Ya tina jang kok fokus kata tangke benih polan tatangke, tapi karena Allah. Masa nasi lain lecek kagapi atekeng. Kaulah bani kecucur. Sehingga nasi lain pajuna lebih banyak oleh na penting ben kaulah ni kasih cucur. Tina. Sebab sengkok cucur bani keng pola na hasil. Keng karena Allah. Satu aja namun ikan niat karena Allah. Ada masalah di ini. Bentak teman maka beter ke kaulah ben sampean. Tak toman maka beter. Orang sejati karena Allah. Tak toman ke beter. Kitikal pun. Melakukan penikah karena Allah. Ternyata kalero mile. Tina. Kalero pele naba penikah. Cereng ced pele karena Allah. Sudahlah. Sambil acer cung karena Allah. Kuru. Madepak pun apa bisa was kasantreh mon karena Allah tak tiba keletan pak gara-gara murid tak toro oca tina itoro iya tak itoro iya sebab engkau madepak karena Allah tugas sengkok perak madepak itoro iya tak itoro iya eka ngerti iya tak eka ngerti iya tak usah mikir nih pak lo molok nih kah, dan pada nenggulen nih kah, kan mulan peret ngisi pengajian, mau nih kawan pakai pikiran nih kah, baru mau orang ya, tang ceramaan, rela fokus, waduh, wang bekto pak, saya penting pada pak, kenapa sih bisa pada pak, cet pon ilmu nagen genika, selesai, jaga penampilan keng karena orang, lesoh odi nih kah pak. Sampian du nundu, sampian maadep, sampian malarem, keng karena orang selesai ini kak. Bila beda orang berusaha abok sebiasa nasongar du menundu, sakit ke tengah pak. Tapi muncul nundun karena Allah, beda orang tak ada orang, tawadu bakun. Odi pani kita ikabai mun karena Allah. Thank you. Karena kadang sebagian orang ni kenengi masjid katon setia Nabi kakapi. Keng bila depak ke pasar setia copet kakapi. Mon keng akalam biasa bagus karena Allah. Mon keng melihat kendaraan sebagus karena Allah. Kau le tagare belai ban ke musle. Mun andi pese meli mobil si bagusan. An apa ke? Malengit te dung. Kon jangan keburu ke timur, dia jadi lawak kapi. Meli si bagusan sing ide te dung. Beni ke kana pamer, malengit te dung. Sehingga mun andi pese. Mun andi pese make terong ide te dung. Kakapi karena Allah mila namun ajakeun anak saya para pantai dung karena anak karena Allah malah tak pegel jagai ning kamar ngale ke kamar salah aja nah jagai boleh mari jagai boleh lakar masuk ke jeding keng ke jeding beni awudu malah tedung nguncur ning jeding jagai boleh. Kau lewen sampean ajakeun anak benih karena anak karena pesera perintah Allah tak toman bekil dan mun Allah naik ke berak ke timur bini jangan ternyata ro kelero la salah tak usah bekil karena jad bini tetepna Allah anak jengkal tak usah cek masuk ke perasaan. Cetlah aku nering sepo panika matepa anak. Ete biben Allah si aropa anak. Andin Allah pak. Beni andin kau leben sambian.
Napa boleh pas ajunan masa sekolah anak kitengki ternyata lakona anak tak sesuai ben ijazah. Waduh, ini kan semakin membuktikan cek sampean masa sekolah anak beni karena Allah. Ina pun kau lemage masa sekolah anak sampai S2. Sampai mangken bera ijazah keteng ke berak ke timur. Tolos tak nemu apa. Kini ke semakin memperjelas cek sampian penikah masa sekolah anak keng karena dunia, ini karena Allah. Terus lagi ada Pak. Mak le tak berak leng melolo. Wa anhu radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, kanjeng Nabi adhabu ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Beenda ben muni beuleuy ben sengko beda amalan si amalan ria bisa matengki ka derajat otomatis bisa ngosot dosa. Selama tengki ka derajat otomatis bisa ngosot dosa. Matengki ka derajat sambil ngosot dosa. Nomor situng isbaghul wudu alal makarih. Wuduun epas sampurna. Lah ni kan utua ki cek seeko ca amalan panika beni malolo bacaan. Kiai abdina nyuna amalan. Katipun apa cara na anak mak le toro ocak kajen kula. Oh engki ngeloku kan toh. Ni kata ning toles nika. Kau lu ngojaan nih coba. Ni kata ning toles. Siapa lah ni kapas sampean? Engki. Kengai hi engki. Belei patepak pas pamonduk. Amalan, engki gini ka amalan gini ka. Belei cek buambu pamonduk. Mari monduk belei boleh. Pakun tak kenceng bian malan pamonduk dua gini. Cara nak andi anak toro ocak. Tepak ka hukum. Belei pas pamonduk. Gini ka amalan gini ka Pak. Sekoja amalan ni ka beni melolomuk gemuk. Nah. Amalan sebisa matengki ka derajat ben sebisa ngosot dosa. Nomor situng wudu ni pas sampurna. Wudu ni pas sampurna. Kaula ngojaan paling sakoniin wudu si sampurna nikah anggotana ikosot. Yosoen gini ka paling sakoni gini ka Pak. Mun beda orang wudu pun tak gelar ngosot anggotana belekan gini ka berarti coba wudu gini ka. Sebab mungkin tak musim dan bon. Musot anggota ni kata musim dan ada mungkin ni kemain kelatengan berapa. Yo di peta belum kantoi keleteng ni bebah bangak ni kai pakili sajang kencang. Mun saya udu ni jombon ni kah mun ngangkui jedeng ebak ura main cangrepan ba cangrep ka dulu ba pentol gubuk sentak bah. Paling sakoni noreng awudu panika se yang kebagus ekosot. Mun pon tak ekosot lekan nadin sambian bendin kaula panika maka berarti wudu tak bagus. Cuba bahkan cek saking ajunan panika kaburu nengi kanto ampun akamat Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah. Kaula ben sambian ki awudu nengi kasah cek jeng lancang wudun. Tahu saki amur kemur. Tahu saki nyergu aing. Tahu sa telo kali kalak jipu melolo. Keng situng cek kelopai. Napa gini? Kosot. Osoy anggotana. Gini ka pakun cek dina gini ka. Ini ka para tade apa noreng ngosot anggota ni ka. Kong langkong sokoh. Kamu beda mungkin ni ka orang ngosot sokoh. Cek tade.
Era amin genjeun ko se kanan i genjeng nganggo se kacer ieu nyek nganggo saka se kanan. Mila namun yang Arab nih kakak benyaan, kaulah malah hampir setiap tempat awudu panika sawo ning ngagulah ning negara-negara Arab panika. Bede tempat ketujuh malah kaulah abangki nika. Ning setong daerah ning Palestina, bede juga ning Jordan. Can kula gini ke tempat wudu sudah tidak layak. Ampun diri kotor ben rombuna tapi jet pakun bede kenangan ketujuhna Pak mana bisa negara-negara Arab nih. Karena kebiasaan lah kare kosot nih. Nih kanto nikah. Kibuni perak nih kanto kapi rata-rata nang Indonesia nih kabile tempat wudu tade ketujuhna. Saya bede kolam. Tak salah, kayak mun kolam saya luar nih kak kini ke diniatkan makle saya dalam tak kotor, benih kayak ya buna cuko. Kau le setuju ini kak? Saking ngki benih kau tuh beda kau tujuan nih kan tonton. Mari ngakui kesadaran pribadi pak. Paling pun tena kosot, anggota nih kak. Paling pun tena kosot. Tante cek kau leben sampean wudu nih ke fokus kosot. Rasulullah bermajarana ajunan oning, cek ni ka umat ajunan, cek ni ka beni, karena long polong pagi ni hari kiamat. Kan umat ajunan itu tolong ngaben ajunan Rasulullah ni ka redaksi nagule ni. Kan umat ajunan itu tolong ngapaki ni akhirat. Berema ajunan bisa tengen cek ni ka umat ajunan, cek ni ka beni umat ajunan. Pada ben andi ceren jan Rasulullah. Ceren celeng kegepi, pah perak din been ketibi. Ceren been ri ya. Muanah tanang ngeben sokona pas pote. Selain celeng kegepi. Rakira ben tengen na keceren ben. Ki tengen mun selain celeng kegepi. Ieu ngak jadi tang umat lakuna sadu malam. Ghurran muhajjalin. Lam pada wudun jadi terak lakuna sadu malam. Tapi saya gosot. Mun berak saya pes pesaki kura. Ki make terak pada ben 5 watan Pak. Cek berak ngosot dah. Berak ngosot dah. Kadang entar ke masjid. Ben Jumat grua, pakun ben ketle kita sabun bede ni kanton ni. Can gula mi berak sekalian ke Jumat sebede lam pada sabun. Betina saben Jumat cet bede lam pada sabun ni kan berarti tak temani kosot sekali. Cek saking temani kosot ngak ni kelekan. Saben nak wudu kosot ngak. Kau tu nak tak ada gini kan. Moning hisaan ni kadang entar ke Jumatan ki norok benteremi negru ki ni tombet-tombet. Berem mak tagar norok benteremian norok ke masjid. Cek berak ngosot dah Pak. Mun sokona been geriki jadi ya soe soroi jan Kanjeng Nabi cek saking ngene redaksi ni. Mun beda orang sokona jire iroi soroi ilat selati gerikin soko eroi soroi ngangkui tanang ibrise bila wudu tak kira sedih ngapain neraka laguna sadu malam jan Kanjeng Nabi. Cek ngabersih na din tibi Pak. Nika kan din tibi nika, beten din tibi nika. Benian dinoreng. Tak kaya bergadin tibi belekan ni kepada remah. Napa boleh pas doa rek marena wudu ki masa doa rek marena wudu ki asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah paling gampang kan.
Redaksi hadis asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mun bade orang awudu pas sampurna wudu enjan Rasulullah. Pas mari awudu jadi maca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah paling kempang. Wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nikah hadis Muslim nikah. Napa dia bunuh Gusti Kanjeng Nabi? Futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah. Bengla bengah swarga si bebelu buka kapi ban Gusti Allah. Yadkhulu min ayyiha syaa. Masuk kata beng swarga libet di maboi diri si bebelu jadi ya tore. Mun beda orang awudu, mari awudu pas maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi langsung ben Allah beng la beng swarga buka bebelu beng la beng si bebelu buka kapi. Ayo masuk ke swarga libet di maboi ben ya tore cek saking. Awudu perak silasen ka perak maca asyhadu an la ilaha illallah. Nang riwayat Abu Dawud beda tambahna Turmudi riwayat Imam Tirmizi tambi Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas salihin. Mun pon tak apal asyahadat riwayat Muslim mari awudu asyahadat. Maksudnya ni ka bila mari awudu nengi di luar na jeding, cek baca nengi ilum jeding. Cek berak maca syahadat. Keng kadung cek cereken kaula ben sampean. Cereken sita ning belang. Momos. Ilajan Kanjeng Nabi baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Keng tak tuman depak tan 33. Negu ka tasbih. Keng tak kalakkeun sebeui mun miler. Padahal ni kan langsung dari Kanjeng Nabi ni kan. Beni berak sambian, wage gaule tak ada pagi telok tan. Napa boleh perpan keburu. Subhanallah bila miler, subhanallah karatap tetelok norok. Subhanallah karatap lelema norok. Ada oleh sesangak lede pak boleh kadegan-degan ni tasbih. Dari saking momos males sakula ben sampean meneh. Padahal Pak, cek saking kalakkeun sebaik-sebaik. Subhanallah, 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 subhanallah. Genaan kagapi deki tak ada Pak 2 menit, Pak. Telok. Kena 100 kalau ben la ilaha illallah wahdahu la syarikalah kabingke. Kalakkeun sedetik setong pe. Ongku 100 detik. 2 menit ni ke 120 detik. Mun ni kalakkeun sedetik ni ka Pak, perak 100 detik. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak ada Pak 2 menit. Keng kaula ben sampean momos. Nah, kadang tak wirid leken assalamualaikum masang selebar pas mangkat. Sapa beui rutin jadi ai baca jan Kanjeng Nabi saben mari salat 33. Jadi make tusana mithla zabadil bahri make ben pado ben kapon tase itu saboro ben Allah jadi tusana. Keng tak toman gena dan make gena bacana tak itu mujuk macam apa. Agruang pada benyaruan. Mon pada benyaruan, mi pada benwang guang. Cek berak majak lagi. Ki kaula nah beni sambian malolo, maki kaula ki juga. Sajian Bah Imam mabek lere pamajana. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kadang setan doa kotok. Sila aja lay ceramah aki lagu. Mun ngimami suruh je bidabit kok.
Titi niat gulu ben sampean saya cocok imam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Langsung doa apa? Ya Allah, doa pada ben siberi persis bah. Al-Fatihah. Ngocak bagian mak mana kak. Sip mun ngak dia baca. Pon pada keburu. Isoro minta. Isoro minta tanda. Isoro minta pak. Beni isoro. Saking suruh aku bayi tibi suara kini suruh minta tanda. Engki kau leben sambian, tak usah ben tau reng. Wa kasratul khuta ilal masajid, ben banyak langkah menuju masjid. Acelen, andi makna apa beceng cek selesah mun beda urusan ben masjid. Karena bila urusan ben masjid biasanya perkara kebagusan. Tak masuk gini ngaji 3 hari menikah. Kong langkong salat jamaah ke masjid. Iki. Milan aja aku boy alasan. Kau leben sampean ni kan malah tak aku boy alasan. Sering kau le jauh dari masjid. Ini kan kau boleh ada kan Kanjeng Nabi. Banyak langkah menuju masjid. Maka berarti sajian jauh, sajian banyak kan cerita, sajian banyak. Beda masyarakatnya mana Bani Salimah. Ece mana Kanjeng Nabi ini kan niat combok niat dia ke pengkir masjid. Duk kok mak ngiding kafir cek Bani Salimah jangan ngalia ke pengkir masjid. Beda apa saking mak ngalia mak semak ke masjid. Kian Rasulullah mak le tak jauh, mak le nyaman. Seong ke masjid mak le nyaman. Seni ka bahmut. Debuna Kanjeng Nabi satinte ke so kono beun jere bedere kenenna. Mun niat tak karena tero ibadah. Senga. Mun niat karena Allah, cek reng si tak karena Allah ni ke Pak. Si males soka abe mun tak karena Allah. Napa boleh keng karena tak todus kata tangke keng tak nyaman kamat tua ani kau kun orang muncul pon karena Allah malah kadang kerentar kata ni kau hak nih kau udah pertanyaan kau lagi ay biasa makmum ke masjid jami orang kolor nih kah makmum ke masjid jami tapi benih sampean tak hadir nih kesehatannya nih kau lihat ke masjid jami. Wah, ceng masjid beda sih sama, laker beda sama. Anu lagi, lebih khosok ke masjid jami. Cek karena alasan. Kau le nih kah, boleh cak pon sajian jauh nih kah, sajian. Benih nggak rupa sih maksud pak. Mujud masjid beda sih kah bolong, intari sih sama. Saya maksud benih kutunya rese jauh nah, ani kah bisa jadi orang Sumenep nih kah bojong ke Pamekasan, orang Pamekasan bojong ke Sumenep. Saya maksud benih memelarat abe benih. Jadi orang yang ke masjid ni kan sesuai kalau ben usaha nah. Sejauh kan jernih belayan ben Allah. Cek kebaik alasan cek rengkok jauh dari masjid. Cek saya jauhan, saya butuh lebih banyak usaha, kan jernih lebih banyak. Beni valor sambian ni kak beri di luar masjid pahaleng-leng motor ke di beureun na kian puru ongke diri di timur beni ngak kerua. Milana orang mun pontak karena Allah ni kadang pertanyaan ni beni. Mun numpak sepeda motor saya kena apa aneh berarti. Ana apa ambian Pak? Masa ere kena benyan lirban. Tina naga. Kan urusan Allah gini kah? Urusan Allah kena sepenting ke masjid le. Beda orang sejat ongkuan ke masjid. Beda saya tak pati ongkuan ke masjid. Kau le sering ngojaan ni kah? Beda si orang ongku. Bila bodo parlo ning masjid. Ani kasih lapis se oke, ora oke. Ni kau orang ongkuan ni kah? Terop ben pangkung tanggung nang kok. Silasa ni kau orang ki pakun mana kah Pak? Ki matuk terop ki ini ki itu apa segala macam. Ni kau orang ongkuan ni kah? Pese keluar, ora keluar.
Kiba do orang dia namun bola na geng tak magelor bese magelor orang malolo. Ayo, kita tengah dulu masjid dah. Yalli apa? Pokok je minta bese, kok mun bese nyono seboro. Kok tandi sekali mun bese aja. Kayak mun bera ora tahu tang je. Ayo ipe kula dek makembula masjid dah. Misalnya, i orang dia nih. Beda sih tak pati orang, Pak. Mun beda kegiatan apa-apa nih masjid sila tak bese tak mau keluar, ora tak mau keluar. Beda na bera toju entar datang ngampong ke kopi tonui kon. Pahlaknya laki beda. Hari ya tero kurang ka anu, gusit lamare barantau ah. Kini ka bani orang ini Pak. Rombu ini ka, rombu. Tapi cetlak arep pakun beda orang tiga-tiga ini ka pakun beda. Oh kon mau urusan masjid pastore lah cu. Boleh sebisa matengki. Intidharus salah ba'da salah. Andi makna solat tu tak toman tak ke masjid. Wah ini ka orang ceteng kiongku bang kata gini. Malarat Pak, depak ke masjid ni ke malarat. Kau dah long-bolong jompok ben masjid. Asaman gula Pak ke masjid penting ben sampean. Ongku ni ka. Sampean ni ka makin mak semak imu ajalan dia. Kau lah ongku tak usah ajalan tan. Sijan gula kok gula tak tandung tak berengkak depak gula ke masjid. Mak tak niat gula. Keng napa pas beje ke masjid terus enten. Setan ni kadang nemu bae iki. Ajan 2 hari saya bongkor ku tak pati sehat ni beten ni tak pati sehat. Iki duri kulakku. Paneng-neng sekali gurak teker depak ka sampang depak ka manyam. Robetal. Betul tak pati sehat pun. Tak nuruk kompol gulu punten ning ilmu mobil. Wengireng ke begina anu gak ditu ampon ADR kan tu selen. Tiga gula tak. Melekok nih dilum tapi depak karo betal. Depan kecompok malam tak karo pokol 1:30 juga. Wah, adan wah. Allahu akbar. Jadi bini bah, adan bon. Dateng setan wah la ben peten tak peti nyaman je. Sila dia ben dateng kalau 1:30 malam. Paksa ah. Hari mari subuh ketap kian mah. Mari ketap ki mang kada boleh ben koncengan dia. La je paksa ki. Nani kani serrebeten nah. Ni serrebeten reta masuk ibadah ki. Jangan setan. Lah ben tak pati sehat je. Lah beten ben parapan tak anu je tak normal beten. Jangan pikir. Mak pelur setia seingat je beten tak pati sehat. Cereng wak karo betal depak. Mata simang kada karo betal roki ngeje tak pati sehat. Cereng tak butuh ngodi mobil kan. Tak butuh ngodi mobil Pak dari Labang ke Labang na masjid ni ka. Keringal tok kau lewera. Ongku tak butuh ngodi mobil dan. Tapi makna apa mak cek beren saya ke masjid. Lakar. Wah. Mon konjengan wak ke sampang ada. Tak berat sekali. Keng ke masjid ni ka saya berdiri ngaden Roma ibu betor. Bodoh boy alasan kok ini kok itu napa macam-macam. Tatelok apa nih? Nomor situng wudu. Wudu bagus. Wudu si bagus. Ekosot. Beni peske pesaki. Tapi kan esa geng coba. Esa geng coba. Jadi ambui si amin cangrepan. Si amin cangrepan, si amin peske pesan bila ke kopeng main tapen ambui. Patepak kosot. Wasakhin tahta dhafrin sehingga kotoran si badan ibu benar kokoh. Rasulullah langsung gini si negur. Tina tak usah kekek mangken, bila dia pak kejompok. Namanya kekek sama mangken. Nas teteh gini. Cek saking asapun wudu gini kayak tengku ngak nika. Ongku tak kira tak ker. Duh Allah pangeran. Keng pun momos ongku lu kan sampean. Padahal suwarga ni kayak pemuda ongku pun ben Allah. Ngireng, tikel
Makita sedaja na amalan ko ini yang malaki napa saja. Entah usah. Ini gawe. Tetelok nih ka. Amalan paling ngetop nih. Nomor situng wudun bagus. Nomor 2 ke masjid pabeceng. Nomor 3 salat selima waktu nak tu ke masjid. Mari gini kapon. Tino makita tak kerang amal lagi ini itu napa sila tetelok nih ka amalan sing ngetop nih ka. Malarat nih ka tak saja orang bisa ngamal lagi ini ka. Mun berak solawat naria Pak Ibu 440 Pak. Oh gampang ini ka. Mun berak istighfar 300.000 gampang. Ayat kursi 1.000 gampang. Ni ka wudu pun ke masjid ni kasi paling melarat amalan ni ka Pak. Ni ka paling melarat ni ka. Berak ni sampai ongku nyon semua orang beni ka ule nyale ni ka. Mun berak awirit mugi bertasbih. Oh biasa. Seluar biasa nih kah, awudu, bagus, pas ke masjid, kini amalan, saya tak sedaja orang kelar ngamalaki. Kaca orang sejat ongku etak diri fokus akhirat dan Allah, puru kelar ngamalaki. Manter kau leben ajunan, pareng nabi bisa ngamalaki paneka. Sakak ditong, manter papangkin berpangkian sebagai letang galaban sampurna, dan gulanya on eti, adi minan, sebab isa bek malam nih jompo. Saja kita ada nabah gak dito tak tuli mari pengajian Quran manika Pak. Berai kata lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.